अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। नई दिल्ली मज ये गरकुली मामलन हिज मरकजी वजारत तरफ नारकोटिक्स हवाल तमाम रियासतन तो यूटीएन हिंदन जिम्मेदारन सहित फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस सज कर आव तत गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह अत मौकस पे वोनमुत नारकोटिक्स तो मनशियात पे रोट लागन बापत जरूरी रियासती सरकार तो मरकजी सरकार कर रलित मिलित कम युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपद ये जन तमो सरकार पे जोर दुत ये मनशियातुक इस्तेमाल करने वालन लूकन हुंद मदद करनस हवाले कदम तुलन तत जरूरी मनशियातुक कारोबार करने वालन लूकन खिलाफ यह सख्त कार्रवाई अमन मज अन्न युत जन मुल्क मज अमुक न्याल गालन यी। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का एक दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण अप्रोच में गलती। कई देशों ने गलती की कि जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको उन्होंने गुनहगार मान लिया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयतापूर्वक रूथलेस अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तीन चीजें अगर हम कर लेते हैं हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए गृह विभाग ने एक रणनीति बनाई है। इसके 3 बिंदु है। सबसे पहले संस्थागत संरचना की मजबूती। ये लड़ाई को लड़ने के लिए इसकी संस्थाएं हैं, इसको मजबूती देनी पड़ेगी। इसलिए हमने एनकोड बनाया है, ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया है। राज्यों के अंदर आप जिसके अध्यक्ष बने हैं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बन गए। मुझे आनंद है कि आज पूरे देश भर में एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जिन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नहीं बनाया है। यह विगत 1 साल में हुआ है। और ये संस्थागत मजबूती देने के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इसके साथ साथ सभी नार्को एजेंसियों का और नशा के उन्मूलन के लिए काम करने वाले सारी एजेंसियों का एक समन्वय होना चाहिए। सबकी दिशा एक होनी चाहिए, सबके प्रयास की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। एक दिशा और एक समान तीव्रता के साथ काम करते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। और इसका तीसरा बिंदु है सरकार के विस्तृत जन जागरूकता अभियान। जो वीरेंद्र जी ने कहा, ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं, ढेर सारी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, स्कूलों को जोड़कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर, ढेर सारे कोऑपरेटिव्स को जोड़कर और ढेर सारी समाज में अच्छा काम करने वाली व्यक्तियों को जोड़कर ही ये अभियान और ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया के अप्रोच, ये दोनों एक साथ में लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम। जिस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तो वर्करों तरफ ये लतपुर वाकुक साफ शफाफ तहकीकात करने मंग करना तत वन आमद भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार तरफ लूकन सत करना आमुत वाद साबित सपन में।
के वो आए थे इंटरवेन करने के लिए, तो आज सरकार चुप क्यों है? तीसरा खुलासा भी उन्होंने यहाँ पे किया कि प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी हमको उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होने लगा। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन, सबसे नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यहाँ पे है। अगर राष्ट्रपति को मिलने के लिए भी वाया प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाना पड़े तो ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या है, जिसका 9 साल पहले से ही कांग्रेस यहाँ पे था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सारे इंस्टीट्यूशन को बुलडोज किया जा रहा है। आज हम इन सारे मुद्दों को लेके सत्याग्रह के कांग्रेस के जो लोग हैं, परिवार है, वो आज यहाँ पर इस सत्याग्रह के प्रोग्राम में शामिल हुआ। ये सत्याग्रह आज बहुत जरूरी हो गया है। भारत देश जिस तरह से डेमोक्रेटिक देश था, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या आज मोदी सरकार की इस शासन में की जा रही है, वो कांग्रेस सरकार कतई नहीं होने देगी। आज जिस तरह से आम इंसान की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कोई सवाल नहीं कर सकता। आज कहा है वो जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया, मोदी सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर रोजगार की लहर लाकर रखेंगे। जमिस में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ तकरीबी सांस कर आमुद यथ पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद सलाह दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी वर्कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल कर आमुद। यल जन गुलाम नबी आजादन जम्मू कश्मीर इंतजामी कन हुक्मनामन हवाले कत करान वोन प्रेत दोह इंतजामिया तरफ तीत हुक्मनाम जारी करने यम सहित आम लोग तजब्जुब शिकार सपदन। दिल्ली के आसपास जितनी हजारों झुग्गी झोंपड़ियां और एक एक झुग्गी झोंपड़ी में लाखों लोग होते हैं, हर दूसरे साल तीसरे साल गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो अगर वो लाखों की जमीनें हम हर दूसरे साल मुफ्त में देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते उसके, और ऊपर से रिकॉग्नाइज करने के लिए स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंगें, राशन कार्ड, तो यहाँ तो जितने ये 70% लोग हैं, इनको सबको स्कूल, कॉलेज, सड़कें, हॉस्पिटल, राशन कार्ड दिए हैं, तो अब नकली कहाँ से रह गई? वो रिकॉग्नाइज हो गई। रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज में यही क्वालिफिकेशन है कि आप जमीन पे भी बैठ जाओ, सरकारी जमीन पे, और अगर आपको पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल मिल गया तो राशन कार्ड मिल गया, यू आर रिकॉग्नाइज। तो आज इतने साल, 70 साल के बाद एक सरकार को याद आ गया कि ये सब रिकॉग्नाइज नहीं है। अरे जो पीछे 15 सरकारें थी और उस सरकार में हर आदमी का था, एनसीबी थी, पीडीपी थी, बीजेपी थी, कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर वो उसका हिस्सा था, तो उन्होंने ये सब जब रिकॉग्नाइज किया है तो अब क्यों डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? तो फिर एक उथल पुथल। जम्मू कश्मीर के लोग अभी कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 6 साल से 3 दफा ये रिक्रूटमेंट हुई और तीनों दफा कैंसिल हुई, तो ऊपर से अब घरों से भी वंचित रखोगे तो कहाँ जाएंगे लोग? मैं सरकार से और माननीय गवर्नर साहब से निवेदन करूंगा कि ये मिस एडवेंचर है, इसकी छोड़कर और कोई कंस्ट्रक्टिव लोगों के लिए काम करे। और हमारे ईद हंदिस मौके पे वादी हिंदन बाजरन मज रौनक वुचन तत हंदवर कस्बस मज काम करने वाले दुकानदारों तो पटर वालों तरफ मायूसी हंद इजहार करान वन आमुद योदवे ईद हंदिस मौके पे अत बाजरस मज लूकन हुंद इन गछुन नजरोज गछान, ताहम छुन यम वरिय त्युथ के नजर गछान यम सत तमाम कारोबार लूक त मुश्किलन मज हन आमद छे। सर हमारी कंडीशन ही खराब हो गई है, कोई काम धंधा हमारा चल नहीं रहा है। हमारा रोजगार ये रेड़ा था, जब इस पर हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा तो क्या करेंगे? लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग खत्म हो चुके हैं। वो नहीं क्या किया है सर, 100-200 रुपए किया है बस, उससे क्या हमारा डैडी चलेगा? यकीन नहीं, आप हमारा सेब खोल के देख लो, ये तो चोरी की बात नहीं है सर। आप अपने जेब में नहीं डालेंगे ना, हमने डाला, हमारा तो भेजा ही खत्म हो गया है। लोगों के पास जब पैसा होता तो वजह ये आम इंसान वनस परेशान पतम लट मेवस गो घट सह परेशानी मतलब सह असर वनस पे आज चहल पहल मतलब ईद सुबह अरफ गोक अरफ सुबह 2 दह 4 दह ब्रोह हफ्त ब्रोह कम वनस आम इंसान लकुट परेशान बोड़ परेशान, सब्जी वोल माज वोल आम इंसान
باسان یوتان اس تعلق مطلب خاص اس تہ یہ گامو مز زیادہ بسان. وادی کشیر مز یت مسلسل رود پین ست مقامی نالن تو دریائے جہلمس مز آبچ سطح ہریمس تو کئیان جائن پہ نالن تو دریائے جہلمس مز سہلابی صورتحال نظر گھان تت اریگیشن تو فلڈ کنٹرول محکمہ چیف انجینئرن موسمی صورتحال حوالہ کت کران ورمت صورتحال مد نظر تھوت تمام احتیاطی قدم تلنے آمت تو لوکن چھن گابرنچ کانہ ضرورت. دیکھیے پچھلے 36 گھنٹے سے لگاتار انٹرمیٹنٹ رینز ہو رہی ہیں رائٹ فرام ساؤتھ کشمیر ٹو نارتھ کشمیر، اور ہماری پوری کی پوری انجینئرنگ ٹیم جو ہے اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہی ہے. اوور آل سچویشن کوئی الارمنگ نہیں ہے، کسی کو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سنگم میں بھی جو لیولز ہیں وہ ابھی سیف لیولز پہ ہم چل رہے ہیں، رام منشی باغ میں بھی ہم سیف لیولز پہ چل رہے ہیں. تو ابھی تک کی سچویشن جو ہے اس کو نارمل کہا جا سکتا ہے اوور آل سچویشن کو. دیکھیے جو انٹرمیٹنٹ رینز ہیں اس کے لیے ہم فلی گیئرڈ اپ ہیں، پرپیئرڈ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری ایسی کوئی فلڈ سچویشن ایمرج ہو رہی ہے جو پریزنٹ سچویشن ہماری. شامل سنبل بنڈپور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے ناکار ڈرینیج سسٹم کن موسمی خرابی دوران لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تمہ حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی، تاہم از تام کان قدم تلنے آمت یم کن رودلو پینس ستی پور بستی آبس مز ہینہ آئی. مقامی لوکو طرف ضلع ترقیاتی کمشنر بنڈپورس منگ کرم آبچہ نکاسی تو ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. سنبل شہمالہ یہ وچو وچان اس کس حال تھی وچو کٹھن من کس حال یہ غریب طبقہ یپر تیت بچہ کور 4-4-5 أکس تمے گئی أندر کن رات پہ بچار بند. یہ جائز یہ پنسپلٹی والن شر گئی بیمار مے بوے ہو سیریس تھی وچو پنو اچھو سا سیریس اگر تمس ونکس کھیت تمس کپر کھڑ مے 5 بچہ نک معصوم مے نبر نوٹ گھس وچ سن حال تومل پھل مے ون تم گم آبس مز گر یہ جائز میون آب کڑان بس نیران اس دوپ کیا ات کرتو صفائی نفر 4 ترٲیتو یتھ دیتو سنیر کہین چھن مانان کہین مجبور ونکس مجبور خودکشی کرنے خاطر گھر بہ چول 10 بچہ ونکس بڑ سرحس میں ایریا ہے سنبل سب ڈویژن ہے. آپ دیکھیے یہ حال کیا ہے، گھروں کے اندر گھسا ہوا ہے پانی. آپ دیکھیے مسجد شریف اس کے بغل میں ہے، کوئی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اسی گندے پانی سے پہلے قبروں کو گندا کر کے پھر مسجد میں کون سی نماز ہے. اب ایس ڈی ایم صاحب کے پاس گئے ہم نے کتنے چکر لیکن تس سے مس نہیں. مہربانی کر کے ہم ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلدی اس کا سولوشن نکالیں. پنگلش سڑ بک رٹسن ترال تو ات اند پک علاقن مز روزن والو لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترالس نزدیک مقامی نالس پہ قدل تعمیر کرنے حوالہ کئی پھر حکامن منگ کرنے آئی، تاہم آز تام کان قدم تلنے آمت یم کن موسمی تبدیلی دوران کئیان علاقن مز روزن والن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف یت انتظامیہ قدل تعمیر کرنے منگ کرنے آئی، تت ذمہ داروں طرف ون آمت لوکن ہز دیرین منگ پور کرنے باپت سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. جی مجھے ایک کمپلینٹ آئی تھی، ہمیں فون آیا وہاں سے لوکلز کا کہ یہاں پہ ایک فلڈ ٹائپ سچویشن ہے. پانی روڈ جو وہاں پہ وہ میک شفٹ روڈ ہے اس کے اوپر سے بہہ رہا تھا اور وہاں پہ اس طرف سے ہماری سیٹلمنٹس بھی ہیں، تو ایک طرح کا پینک سچویشن ارائز ہو رہا تھا. تو ہم نے امیڈیٹلی اس میں ایکشن لیتے ہوئے اپنی JCB جو ہماری مشین ہے اس کو ہم نے وہاں ڈیپیوٹ کیا. ایون ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں اسپاٹ پہ گئے تھے.
تو उसको हमने वो जो पानी है फिलहाल उसको फ्लो करने के लिए हमने वहां से एक स्पेस बनाया है ताकि वो जो पैनिक है वो रिड्यूस हो जाए और फ्लड लाइक सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। तो एक्चुअली हमने कोशिश की कि इमीडिएटली इसको एड्रेस करके हम उस सिचुएशन को रिजॉल्व करें। देखें ये एक्चुअली इस पे जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो म्यूनसिपैलिटी वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट एनीथिंग ओवर देयर। लालपुर कुंजर चंगमरगी हिंदो लोको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवई फेरोजपुर नारस पे तमीर कर आमुद कदल खस्त सपदमुत तमे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन नालस मज आबुक बहाव तेज सपदनस दौरान लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज कदल शहर पर कर सवाल गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन कह हादसे पेश यी। खराब सड़क तटान गवर्नमेंट मतलब मगर मुतालबा कर दियो तुम ये कदल करू कह इंतजाम माल हेत इंसान बेमारदारी बोड़ दह स्कूल गवर्नमेंट स्कूल ये बच्चे गसान माल कम लागान कहें यह बारामूला तान रोड यह पटन बड़ बारामूला तान रोड योर कुंजर फी वरी आब वसान बस जैसी पे सड़क सटि दपान सुबह लागोस कम आज गई 2 वरी युद्ध नजदीक पत अपार कन गो परस हूँ वसित दोपक दिमो बंड हराम कहें आज बे आब गुरुट आज आय चुटक सड़क ज़रात अपारे स्कूल अपारे बस्ती अपार आंध सन सड़क सट। पिछले 2-4 दिनों से जो बारिशें हो रही हैं यहाँ पे इस जो हमारा टंगमर्ग गुलमर्ग एरिया का जो कैचमेंट एरिया है तो उससे जो नाला आ रहा है फैरोजपुरा, तो लोगों की काफ़ी परसिस्टेंट डिमांड आ रही थी कि यहाँ पे विजिट किया जाए। आज मैंने यहाँ पे मौके का सिचुएशन लेके यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द टेम्परेरी डाइवर्शन व्हिच विल बी डन विद इन 1 month एज सून एज वी विल गेट द फंड्स। हरिगाम खान साहब बडगोम तो अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवई मुकामी नालस पे कदल तमीर कर हवाले कया वरी ब्रो कम शुरू कर आय ताहम आज ताम कम मुकम्मल कर आमुज यमकिन यमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तो अवामी नुमाइंदों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुज कदल तमीर कर हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। ये शाली गंगा जो नाला है इसके पास इस साइड में 10 गांव है, कम से कम हमारे बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, उसकी उनकी पढ़ाई भी खत्म है, मुलाजिम आते हैं श्रीनगर से हमारे हल्के में ड्यूटी आते हैं जनाब, उनकी ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। वे 10-5 बजे यहाँ से गाड़ी रुककर फिर वहाँ 12 बजे पहुँचते हैं वहाँ पर ड्यूटी पर। हमारे बच्चों की वहाँ पर भी पढ़ाई खत्म है, यहाँ पर भी पढ़ाई खत्म है। ये इस नाले में आर पार हमारा रास्ता खत्म है, हमारी माई है बहनें हैं बीमार पड़ जाती है, उनको कोई रास्ता नहीं है। हम गुजारिश करते हैं तुम्हारी वसादत से, अगर यहाँ कोई गवर्नमेंट इस वक्त मौजूदा है, हम गवर्नमेंट को वसादत से अपील करता हूँ इन लोगों का कोई इंतजाम कर लो इस पुल का। प्रॉब्लम गसान कदल जाती बच्चे पढ़ा स्कूल बच्चे तिमन अकिस बच्चस 100,000 रुपये फीस पे भर, मगर यह कदल ना आसने की वजह से तिमन पे घर पे रोजन। बेच वनकस अगर बेमार गस अल्लाह ताला बचन का अगर बेमार आ डिलीवरी केस आ तथ मज मुश्किल गसान और हेको वनकस तरित कहें। वो योतन तान गाड़ अना मगर अम ब्रो पे गाड़ तनान कहें। प्रॉब्लम अत DC साहबस रिक्वेस्ट गवर्नर साहबस कर जल्दी अत कदलस क्या थोड़ा अरिगम फ्रेसवार की बात की, इस पे भी हम ऑलरेडी टेकन एक्शन रिगार्डिंग दिस। इसमें तो गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि किसी भी आदमी को लूप होल ना दिया जाए जिससे वो एक्सप्लॉइट कर सके, और इसी सिलसिले में हमने ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो हमने टर्मिनेट कर दिया है और गवर्नमेंट ने उसमें रिस्क एंड कॉस्ट भी कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ऑलरेडी हमने 2 बार NIT की है, टेंडर ऑलरेडी इशू हो चुका था, बट इसमें ऑनरेबल कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस ऐसी आ गई कि हम लोग उसको परस्यू नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से जो है ये मसला सेटल नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने साथ में ही पैरेलली वी आर परस्यूइंग इट इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और जैसे हमें कोई फेवरेबल डायरेक्शन मिलेगी हम वो टेंडर दोबारा से करेंगे और वी विल इंश्योर इट कि एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो जाए। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सीरियस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बड़ा सीरियस है, क्योंकि हम लोगों की मुश्किलात से
وادی من پتمو دو دہو پہ موسمی تبدیلی دوران رود پین جاری تتہ شاداب قریبا شپینس مز مسلسل رود پین ست رہائشی مکان زمین بو سپدمت یل زن مقامی لوکو تو متاثر عیال طرف انتظامیہ مانگ کرنا آئی تمن گھ امداد کرنے یون یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. جو یہ غلام قادر آدمی ہے بہت غریب آدمی ہے اور ایسا مسئلہ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے. آئی کیس اس کو کبھی نہیں ملا ہے اور اس نے لوگوں سے بہت اپیل کی ہے جس میں سرپنچ بھی آئے ہیں پنچ بھی آئے ہیں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے. تب تک اس کا مکان گر گیا ہے. پرسوں سے اب ایسا مسئلہ ہوا ہے پرسوں سے مسئلہ ایسا ہوا ہے بارش گری ہے اور بارش کے ساتھ یہ مکان گر گیا ہے اور اس وقت ایسا خطرہ ہے اس کا جانی اور مالی خطرہ ہے اس وقت. اور اس نے بچے اس وقت باہر بیٹھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. ان بیچارے کو رہنے کی جگہ نہیں ہے اور بینے کی جگہ نہیں ہے مکان ہے نہیں کچھ. اب جائیں کس کے گھر جائیں. اس کے پریوار میں کم از کم 8 آدمی ہیں اور بہت بڑا پریوار ہے اور بچے بھی ہیں اس میں. اور اس کی اگر کل لڑکیاں آئیں گی اس کے بچے آئیں گے وہ کس جگہ میں بیٹھیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کم از کم ڈی سی صاحب سے اپیل کرتا ہوں اس مسئلے میں غور کیا جائے اور اس کو حق. وان مل اکن گام اچھبل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی مقامی سڑکی ہز خستحلی حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم چھ آز تام کان قدم تلن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد سڑکی ہز شہر پر حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. گلستان نیوز چینل ہند شکر گزار کہ تم آئی یت ونکس موسمی صورت حال تھی ٹھیک کی تم آئی یت سنس پتھ کھور علاقس مز چونکہ یکن زیادہ پہمت روزان انتدیا بی پی ایل یوت 2-3 گھر اے پی ایل وۄنۍ گوٚو اَسہِ نہ توجہ زانٛہہ دِنہٕ یہِ وتھ چھِ یتھ حظ گوٚو مطلب دُنیاہس گٔے وتہٕ یتھ وتہِ دِتُکھ نہٕ زانٛہہ انٹرسٹ پتہٕ بنووُکھ ہوٚتہِ حظ کٔدٕل اکھ حظ تہٕ پتہٕ ترٲو نہٕ زٔمیٖندارس زٔمیٖن کینٛہہ سُہ پیوٚو تٔتتھٕے تہٕ یہِ حظ تِم گٔے پونٛسہٕ ضایہِ. وۄنۍ چھِ أسۍ ڈِمانڈ کران کہِ یتھ روڈس ترٲیِو حظ فِلنگ بیٚیہِ دِیِو اتھ یِم بنڈٕ ونڈٕ نٔے کیازکہِ اَسہِ چھُ زبردست مُشکلات. اَسہِ اگر پیشنٹ آسہِ گرِ سُہ چھُ پیوان اَسہِ ڈانگہِ پٮ۪ٹھ نیُن اوٚتامتھ ایمبولینس چھنہٕ واتان گٲڑۍ چھنہٕ واتان یوٚت حظ. اَسہِ چھُ زبردست مُشکلاتس منٛز حظ تہٕ أسۍ چھِ گورمنٹ حُکامن کران یِہوے اپیل مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ آن ہیومنٹیرین گراونڈس اَسہِ کُن دِیِو حظ دھیان اَسہِ کُن دِیِو حظ توجہ تہٕ یہِ حظ یہِ مسلہٕ کٔرتو سون حل. 4 ؤری 4 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ تُل نہٕ یتھ پرسان وُنیُک تام کٲنٛسے. یپٲرۍ پکہاو أسۍ کوٚت گژھو نہ چھُ بنان شُرِس سکوٗل گژھُن نہ چھُ اَسہِ ربہِ منٛز بنان پانس پکُن. ییٚمہِ وقتہٕ ونٛدٕ یِوان چھُ ونٛدس چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان ٹوٹلی یپٲرۍ پٔکتھٕے. مسجد شریفس پٮ۪ٹھ گژھو تہٕ توکُن تہِ چھنہٕ وتھ وُنہِ. أسۍ چھِ وۄنۍ حکوٗمتس اپیل کران گورنرس اپیل کران کہِ اَسہِ دیٖتن یِم وترِ اَسہِ یوٚت تہٕ أتھۍ کٔدلس تام اتہِ پٮ۪ٹھ اگر برونٛٹھ کُن پکناوٕنۍ آسٮ۪کھ پکنٲیتن بۄنہٕ پوٗرٕ اگر نہٕ پکناوٕنۍ آسہِ اَسہِ بنہِ اَسہِ گٲمۍ گامٕچ زٔمیٖن یۄس چھِ سۄ چھِ ییٚتھۍ روڈس پٮ۪ٹھ. دۄہس چھِ لگ بگ لُکہٕ 1000-2000 وسان یتھ روڈس پٮ۪ٹھ. تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ شامن 7 بجے سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. فی الحال دِیِو اجازت خۄدایس حوالہٕ.